izbjegli smo priču sa bufferom. Realna potrošnja je oko 100 eura. Evo sad vidimo tu i kaplje, evo defrost. Tako je, Dosta mala. Znači sad je stala, interno onda prebacuje na buffer. Ne moramo kupovati nikakve eksterne neke pumpe ni spremnike. Ne. Dizalice topline u kontinentalnoj Hrvatskoj kad je vani zima i -15. Trenutno smo u jednoj kući u Zagorju gdje je ugrađena dizalica topline, postojeći stari plinski bojler, imamo solarne kolektore, fotonapone, kompletan sustav i pokazat ćemo na konkretnom primjeru kako dizalica topline može efikasno raditi čak i evo ove zime je bilo -15, -17. Moj sugovornik je Marin, voditelj Fisman Akademije. Pozdrav Marin. Lijepi pozdrav Mario. Pozdrav. Evo samo kratko o kući kao takvoj, bilo je nešto nadograđeno, neki sustavi su ostali pa samo da uvedemo ljude. Tako je. Znači nalazimo se u obiteljskoj kući koja je izgrađena 1968. godine. Neki prvi značajniji korak u energetskoj obnovi kuća dogodio se 2007. godine gdje je korisnik instalirao plinski kondenzacijski uređaj Vitodens 300. Uz plinski kondenzacijski uređaj u kombinaciji išao je i solarno zagrijavanje, bivalentni međuspremnik, gdje su već u tim prvim koracima značajno smanjio potrošnju plina i povećao udjel obnovljivih izvora energije. Znači solarni, kad pričamo o ljudima solarni, to su baš toplovodni grijači, znači kasnije ugrađeni fotonapone, ovo su solarni gdje plin grije toplu vodu, ali kao backup je i plin i solarni paneli na krovu. Solarni paneli. To je ta prva priča, da, prošlo ljeto su išle neke... Tako je. Znači, obiteljska kuća se sastoji od nekih 180 metara kvadratnih stambene prostorije. Sustav se sastoji od direktnog kruga, odnosno radijatorskog grijanja, gdje je izvedena u kombinaciji radijatorsko i podno grijanje za prvi kat kuće. Drugi kat kuće je izveden isključivo kao izvršni elementi grijanja koriste se radijatori. Ljude obično zanima isto radijatori, dizalice topline, ali ova kuća je dimenzionirana da i radijatori na kraju rade na niskotemperaturnom režimu. Tako je, na niskotemperaturnom režimu. I ono što je isto bitno za reći, znači postojeći sustav, evo pokazat ćemo na šemi, ja tu imam i šemu pa ćemo to isto ubaciti. Znači imamo plinski bojler koji po šemi ide znači preko hidrauličke skretnice i dvije pumpe. Znači imamo jednu pumpu radijatorskog grijanja i jednu pumpu podnog grijanja. Znači to je bilo postojeće stanje. Sad se s dizalicom napravilo da dizalica ne ide, jer nije efikasno da ide preko dvije pumpe eksterne, nego dizalica ima svoje dvije pumpe. Tako Marine. I onda preskačemo, evo sad recimo na ovoj šemi, preskačemo, idemo jedan krug podnog direktno na miješajući i drugi krug nam ide direktno na radijator. Znači mi tu preskačemo skretnicu, idemo direktno. Pa možeš samo nam ukratko reći kako to Fisman radi? Fisman dizalica topline koja u sebi ima integrirana dvije crpke. Crpka direktnog kruga, crpka miješajućeg kruga. Kao što si spomenuo, znači prvi krug grijanja je izravni krug, radijatorsko grijanje, a drugi krug smo rekli da je miješajući krug, podno grijanje. Ok, i to sve interno... To sve interno vodi dizalica topline, svi elementi za upravljanje, za vođenje se nalaze unutar dizalice topline. Dizalica topline ima svoju hidroautokontrol vrstu regulacije. Šta bi to bilo za ljude koji prate? Za ljude koji prate, poznata je priča i problem sa minimalnim volumenom koji je potreban u instalaciji za ispravan rad dizalice topline. Taj sustav u sebi ima integriran 16-litarski inertni spremnik koji u svakom trenutku zadovoljava onaj minimalni volumen potreban za normalan rad dizalice topline. Znači, pored ove unutarnje jedinice nije potreban buffer koji bi zadovoljio, izbjegli smo priču sa bufferom, sa inertskim spremnicima, u povratu, sa zonama, sa prestrojnim ventilima. Znači, cijela logika upravljanja se nalazi unutar ove unutarnje dizalice topline. I onda pretpostavljam da softver interno, kad osjeti da mu recimo, ne znam, ako imamo možda neku regulaciju, softver interno onda prebacuje na taj
Tako je, na inercijski buffer, spremnik najinercijski treba. spremnik na buffer. Ako se software interno u svojim nekim programskim kalkulacijama, internoj logici rada proračuna da mu nema dovoljnog protoka, on lagano samo preko prekretnog ventila preusmjerava određeni dio protoka preko buffera i zadovoljava taj minimalni volumen za određenu situaciju, za određene vanjske uvjete, polazne temperature. Šta isto nismo spomenuli, pogotovo recimo kad je vani oko 0, evo danas je vani 0+1, defrost. Znači pretpostavljam da taj spremnik isto u defrostu odradi svoju ulogu, da ne pothlađujemo možda kuću. Tako je. Tu isto pretpostavljam interno. Interno konstantno je u bufferu pohranjena određena količina sa određenom temperaturom koja služi za defrost. Kada dizalica radi defrost, ne oduzima se toplina iz prostora, znači ne hladimo tu polaznu temperaturu vode koja ide u prostor, već se uzima potrebna toplina iz tog inertnog spremnika za funkciju defrosta. Znači praktički sad ako sam ja korisnik, sve je unutra, znači ne moram kupovati nikakve eksterne neke, ni pumpe, ni spremnike, ni ostalo. Znači rekli smo da je 2007. godine nastupila neka prva renovacija, prvi energetska obnova kuće, gdje su se već neki stvorili ozbiljni temelji za učinkovit i moderan sustav grijanja. Korisnik je nekako shvatio da je to dosta sve bilo učinkovito i pouzdano rješenje, tražio nekako još neka nova rješenja da je što više energetski neovisan. U tu svrhu je se obratio nama jer je razmišljao u smislu tih fotonaponskog sustava. Znači i fotonaponi su da ušli u priču. Tako da smo na ovom sustavu ugradili prije recimo same dizalice, što je važno napomenuti, ugrađen je fotonaponski sustav. Rezultat toga je višak električne energije i u komunikaciji s nama, s našim nekim prijedlozima i tehničkim rješenjima došli smo na ideju biti da ugradimo ovakvu jednu vrstu dizalice jer se savršeno uklopila u postojeći sustav. Jer je taj postojeći sustav imao prije toga šemu sustava tako da je imao jedan direktni krug, drugi miješajući krug. Sa ovom dizalicom topline nismo morali ulaziti u neke ekstremne prepreke na instalaciji. To je isto zanimljivo, da, kako ste to, znači to ste riješili preko te komada i vidim nepovratne ventile. Tako je. Spojili smo na te komade radijatorsko grijanje, zaobišli smo cijelu priču sa pumpama i kondenzacijskim plinskim uređajem. Drugi krug smo također preko te komada se spojili na podno grijanje i taj sustav savršeno funkcionira. Da, znači ovdje na šemi koliko vidimo, znači tu ide dizalica. Tako je, vidimo dizalicu, preskačemo cijeli postojeći sustav, direktno se spajamo poslije pumpi preko te komada na polaz direktnog kruga, također za drugi miješajući krug, poslije cijele pumpne grupe na polaz drugog miješajućeg kruga. Kužim. Ono što još nismo napomenuli, znači plin je i dalje ostao. I on radi, praktički može raditi jer imamo te nepovratne ventile, znači nemamo nikakvu dodatnu regulaciju kad hoćemo plin. Plin radi, samo se spoji i... Možemo reći da sada objekt ima jedan vid hibridnog sustava gdje se pametnom kombinacijom plinskog uređaja, dizalice topline i solarnog sustava, rezultat svega toga je velika učinkovitost, niski troškovi grijanja i fleksibilnost sustava, što je vrlo važno. Da, nismo se dotaknuli tople vode. Inače uvijek priča da topla voda zahtijeva određenu spiralu u spremniku. Nismo napomenuli, ovo je 180 kvadrata, dizalica je 10 kW, je li tako? Tako je, 10 kW, znači to ispadne ako je 10 kW, otprilike nekih cca 50 W po kvadratu, znači cca 50 W po kvadratu i to je nešto što, recimo, 10 cm izolacije u kontinentalnoj Hrvatskoj savršeno funkcionira. Što se tiče tople vode, spirala je, ako se ne varam, 1 metar kvadratni. Tako je. Što je dosta mala spirala. Kako to funkcionira u praksi? Pa u praksi se jako dobro pokazalo. Korisnik je jako zadovoljan. Pa inače za gledatelje, preporuka je neka da bude 0,2 metara kvadratnih po kilovatu. Što bi značilo da bi ovdje trebalo ići 2
metra kvadratna spirala, a mi sa 1 metrom kvadratnim opet imamo efikasnost. Da li tu dizalica isto ima neku kontrolu, s obzirom da 2 metra kvadratnih bi bila neka optimalna spirala za 10 kW dizalicu? Već smo ranije spomenuli da srce ove dizalice je funkcija hidroautokontrol. Takav način upravljanja omogućuje da taj višak topline, temperature koja se stvori u tako malom presjeku spirale, preko te funkcije hidroautokontrol, same logike upravljanja, dio određene temperature pohrani u inercijski spremnik od 16 litara. Znači taj spremnik zapravo koji je na povratu, on tu zapravo rastereti nama tu spiralu i u prijevodu da sad ugradimo neku dizalicu koja nema to, išlo bi u visoke tlakove možda. Tako, imali bi problema, no sa obzirom na taj inercijski sustav, na logiku upravljanja hidroautokontrol, sa Fissmann dizalicom topline je to moguće. Još jedno pitanje, mi se obično fokusiramo na grijanje i ovdje je sad grijanje. Kako hlađenje funkcionira? S obzirom da znamo, hlađenje je uvijek problem kondenzacije niskih temperatura, recimo podno hlađenje, što još kod nas nije toliko. I da kažem, ali može, pretpostavljam, opet preko te kontrole kontrolirati. Kompletan sustav, kao što možemo iskoristiti za grijanje, možemo koristiti za hlađenje. Da li onda opet, recimo, software može iskontrolirati da ta temperatura ne ode prenisko? Može. Ista priča kao što smo pričali za toplu vodu, hidroautokontrol, inercijski spremnik, cijela logika upravljanja je preko toga. Super, pokrili smo to. Još jedno, vidim da ovdje imamo i omekšivač vode. Tako je. Korisnik je se odlučio na Fissmann AquaHome 2010. Kako je inače iskustvo? Znam da sad sve više ljudi se odlučuje, imate vi omekšivače, to je isto tema za sebe, da sad ne duljimo, ali Zagreb, kontinent, jako tvrda voda. Preporuka, pošto je u Zagrebu jako tvrda voda, ne znam, po nekim iskustvenim podacima iznad 20 stupnjeva njemačke tvrdoće, svakako, a znamo da za sustave grijanja je negdje optimalno 13-14 stupnjeva njemačke tvrdoće, pa je svakako preporuka ugradnja omekšivača vode. Još jedno pitanje sad, kad smo tu u kotlovnici, otići ćemo i vani malo pokazati vanjsku jedinicu. Ovo je R32, dizalica topline sa freonskim cijevima. Split sustav, R32. Freonski cjevovod i vidim da ovdje praktički se spojilo na postojeći cjevovod, znači to isto dosta ljudi misli da treba raditi nekakve prepravke ozbiljne na instalaciji. Ovdje, ako se ne varam, u kuća je već bila praktički novogradnja, nisu rađeni prepravci. Ne. Znači prvotni sustav je izrađen 2007. godine. Na plinsko grijanje, na Delta T recimo 20. Znači to je isto recimo dosta velik mit da ljudi misle da kad ugrađuju dizalicu, naravno treba provjeriti cjevovod ako je premali otpor i slično, ali u većini slučajeva se može iskoristiti postojeći cjevovod. Opet kažem, sve zahvaljujući tom hidroautokontrol logici. Znači opet se vraćamo na istu priču, znači opet otpor i protoci. Tako je, jer ta hidroautokontrol uvijek preko tog inertnog buffera sebe rastereti, opterećenje na pumpi. Ne kažem da ne treba paziti na promjer cjevovoda, svakako apeliram. Kužim, to je 28, ako se ne varam, 28 mm cjevovod. Dovoljna. Da, pogotovo ako uzmemo obzir da ide pola-pola, znači vjerojatno je 5 kW na podnom, 5 na radijatorskom. Svako malo još neka nova tema, radijatori, na kojem polazu tu rade? Ne rade, ljudi misle da radijatori trebaju raditi na, ne znam, 50-60 stupnjeva, ovdje rade dosta nisko. Dosta nisko, nekih 33 stupnja do 35. Kad je recimo sad hladno, recimo vani na minusima. Na vanjske je -5 jutarnje temperature. Da, to je na -5, to je skoro pa ono ko podno. Da. Dosta su veći radijatori, to je istina, ali isto što ja znam ljudima reći, puno je nekad bolje možda staviti veći radijator, ići na nižu temperaturu, nego tjerat 50-60. Dizalice mogu, imamo R290-70, ali prevelika je tu potrošnja. Sve to utječe i na koeficijent učinkovitosti dizalice topline i cijelu tu priču. Tako je, da. Što se tiče kotlovnice, smo šta zaboravili? Mislim, velika je kotlovnica, imamo puno toga. Filteri vidim, Y filteri, ili ima dizalica isto i svoj, ili Y filteri su dovoljni? Y filter su dovoljni. Hvala Marina, sad unutra, prevacit ćemo se sad vani pa ćemo malo vanjsku jedinicu pokazati kako ona radi na vanjskoj
Sad je koliko? -1, -2. Evo sad smo se prebacili vani ispred vanjske jedinice. Tu ćemo malo pokazati kako ona radi, pričati o njoj i malo o kući kao takvoj. Marine, kuća, vidimo tu fasada. Tako je, izolacija. Rekli smo da je kuća izgrađena 1968. godine, da je prva neka obnova energetska bila 2007. godine, gdje se izradio mineralna vuna, izolacija krova. I 20 cm pretpostavljam. Tako je, 20 cm i ugrađena je fasada od stiropora 10 cm i PVC stolarija je sva promijenjena. Standardna. I ono što nismo spomenuli, plinski bojler je nominalno 26 kW. Nominalno 26 kW, no maksimalni učin je ograničen na 8 kW. Ja. Da. Jer ljudi isto misle ako je 20 kW bojler, plinski bojleri su takvi. Nema ispod 20-25 radi tople vode. Tako je. Bitan je proračun kuće kao takve. Znači ova kuća gubi tih nekih 10 kW na projektnoj temperaturi. Sama dizalica je snage 10 kW. To je nominalna snaga. Nominalna snaga. Proizvodi se za njemačko tržište koje je jako rigorozno po pitanju buke. Ne znam, buka je ispod nekih 48 decibela. I često smo sad čak i u defrostu lovili. Jesmo, točno baš smo u trenutku poklopilo, defrosta. sad je stala, da vidite točno i defrost. Znači sad je stala, ventilator je stao, preokrećemo ciklus i tako je. Otapamo Vraćamo se na priču hidroautokontrol. Okay. U ovom momentu kuća ne ostaje bez topline. Svu potrebnu toplinsku energiju za defrost dizalica uzima iz inertnog međuspremnika od 16 litara. Znači unutra je, pretpostavljam, neki, ako se ne varam, je li 4-putni ventil koji onda sad recimo na primjer zatvori granu da mi ne hladimo. Unutra je nominalno troputni ventil koji ima 5 pozicija. Aha, okej. Znači ima poziciju, krajnje su pozicije grijanje i topla voda, dobro. Srednja pozicija je buffer, dobro. A te međupozicije su upravo da bi se spriječile fluktuacije u onoj minimalnom volumnom protoku. Kužim. Onda ona sebe, hidroautokontrol u biti rasterećuje preko tog inertnog. Kužim. Znači sad odrađuje defrost, praktički ustavi volumen vode koji je uvijek bitan. Tako je, sad smo direktno na inertnom spremniku. Na inertnom pretpostavljam će sad to brzo odraditi. Nominalno smo rekli 10 kW. 10 kW. Ali minimalno ona može... može nekih 3 kW. 3 kW, to je toplinske, a i ako se ne varam, evo sad vidimo tu i kaplje, evo defrost. Tako je. Nećemo uspjeti možda s kamerom, možda i hoćemo. Evo defrost je završio i sad ventilator opet starta, opet se vraća u normalan režim. Što se tiče same modulacije, koliko smo rekli da recimo struje, ljude uvijek muči da ona ne radi on-off. Korisnik ima i neke aplikacije i vi pratite to. Da, korisnik ima VCare aplikaciju, to je Fissmanova korisnička aplikacija gdje su osim dostupnog upravljanja dizalicom topline i cijelog ovog sustava mogući pratiti neki trending, podatke realne potrošnje. Prema toj aplikaciji i prema nekim mjerenjima koje je korisnik zaključio da je neka minimalno snaga ili struja koju je dizalica vukla je nekih 500 W, što je jako nisko, jako odlična modulacija kompresora. Da, pogotovo za ovako veliku kuću, znači praktički ti 10 kW cijeli raspon možeš modulirati. Tako je. Pričamo o kući o 200 kvadrata. 200 kvadrata stambene površine. Da. Ono što smo spominjali, fotonaponi i ta potrošnja, koliko je recimo sad 12. mjesec je bio, ja mislim, najhladniji u zadnjih 12-13 godina. Koliko je tu otprilike korisnik potrošio, imamo aplikacije, imamo mjerenja. Neka realna potrošnja je oko 100 eura. Dizalice 100 eura u 12. mjesecu. Da, znači to je čisto za ljude koji nemaju možda fotonapone, znači za ovakvu kuću na najhladniji mjesec to je po meni sasvim pristojno. Uz fotonapone to je nešto manje. Tako je. Jer čak i u 12. mjesecu imam ja isto par prijatelja koji nije da samo ljeti naravno najviše doprinese, ali čak i u 12. mjesecu imamo nekakav prinos. Ima neki prinos, tako je, prinos energije. Imamo nekakav prinos energije. Evo, dizalica je opet startala. Starta s ventilatorom, normalan proces, nakon određenog vremena će startati kompresor. I kompresor. Šta sam još htio, evo za kraj možda napomenut, vidjeli smo defrost, jako je bitno, recimo ovo je jako lijepo izvedeno sa ovim
kamenjem da ona upije. Nije dobro, recimo, ako imamo dizalicu negdje na nekom prolazu ili na nekoj površini gdje ljudi prolaze, može se lediti. Tako je. I koja je tu, recimo, vaša preporuka? Vidim da je ovo fin nosač, ali sad da li su to betonski neki nosači ili antivibracijski ili kako već ko sebi napravi? Tako je. Izbor korisnika, uvijek savjetujemo neki minimalnu visinu, upravo zbog toga da nije na nekoj čvrstoj površini, da je ispod neka upijajuća podloga, jer se može dogoditi zbog difrosta, zbog te ostatka kondenzata vode u ovakvim minusima, danima gdje su veliki minusi, da se zaledi, pa uvijek je savjet neka upijajuća površina ispod. Možda još napomenut, dizalica topline da je jako lijepo izgleda, antracitni, da se jako lijepo uklopila. Ovdje mi isto, fino uklapa, da. Dobro, mislim da smo sve rekli. Hvala ti, Marine. Hvala vama. Evo, probali smo pokriti cijeli aspekt uz neka crtanja moja, di ćemo vidjeti neke šeme i to, tako da evo, kontinentalna Hrvatska, Zagorje, dosta hladno, dizalice rade perfektno, tako da uz pravilno dimenzioniranje, proračun i tehničku podršku, naravno i neki suport proizvođača, to sve radi perfektno. Možda ako mogu još reći za kraj, recimo da je ova obiteljska kuća pravi primjer gdje se uz postupnu modernizaciju sustava, uz dugogodišnje pomalo investiranje. Tako je, bez nekih velikih rezova, povjerenje u Fissmann tehnička rješenja, dobijete ovakav jedan energetski učinkovit i održiv objekt. Tako je, da, ne moramo sve, ni fotonaponist, ne mora sve odjednom, znači kako je ovo išlo. Prvo plin, pa solari, pa fasada, pa dizalica, sve to pomalo. Ono što ja isto svima preporučam, najbitnije ako proizvođač može to sve pokriti. Jer sada imamo više različitih brendova, ne možeš ni upravljati. Ovako Fissmann kontrolira kompletnu priču. Tako. Hvala ti, Marine. Hvala. Hvala ti, hvala svima na gledanju i vidimo se.